ये घर फोन करती पुओ कांदिला कांदुला जो मुझे पुओ कांदिला बोधे। हेलो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग एबे बाजी से 8टा पुओ कांदिले सी टे कांदो तापर उठ शोई पड़ो शोची सी तो मुझे मंदिर आसिली जाऊँगी पुणी ब्रेकफास्ट एरिया बनइबी सो आज डेली ब्लॉग आपण सेयार करी सबुदिन तो बनई पारुनी आज बाबू को छुट्टी अच्छी तो आम कौन कौन सब कलु आज आप सेयार करी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए जब मो चैनल सब्सक्राइब करना डू सब्सक्राइब माय चैनल। देखो मुझे सकाल ब्रेकफास्ट बनाऊँगी सुजी उपमा ये मुझे सुजी को ए भाजुची आज मु पूजा करी मंदिर जाकि ब्रेकफास्ट बनाऊँगी माने पुओ शोई सारे पुओ को शुआई देकी ही सब कम करुँची आमर देखो रोषे कर उपमा मु भाजिकी रखी बाबा आसी कर भांगी फोपाड़ी देली उपमा आउ टे भजा बाबा बसुची आउ गोटे कड़े भाजी दूची अल्प कर देछि अब ना हाँ पुणी आउ दीटा किए कर गोटे रे भोक लगे 8टा 20 या एकुटिया खाइबू सी कहते पखाड़ दहीबरा खाइबे आम आपणकर मोर बाबा मामा मु गोटे धरी रुटीन दिन में उठबनी राति शोबनी ने एबे जेते उठौची उठ उठ खाइबू माने खाइला जाकि केते से 6टा 6:30 मुझे गली गाधेवाई मुझे खुआई देकी गले शुआई देकी जी मुझे आज टे ठाकुर पूजा करी सबुदिन करें कहीं सी जेहेतु जाऊँ सकाल उठी टिफिन एरिया करा पड़ू कम जंजाल रही जाऊँगी ठाकुर पूजा मुझे करनी तो आज मुझे आज तो छुट्टी अच्छी उत्कल दिवस छुट्टी अच्छी तो मुझे गाधे पाधेकरी करदेवी टे ठाकुर पूजा करदेवी मंदिर भी आज जाइली से खुआई देकी कम सारी जी तो खुआई देकी शुआई देकी गली आसला बेलू शोची एवं बाजिगला 9टा आउ ये पिलाटा को उठेबी देखो से कौन हम उठ एमती हम पुणी शोला शोला गोड़ 2टा हाथ 2टा शोला शोला आउ खाइबनी पीबनी से शोब शोब जी शोथब दिन सारा खाइबनी पीबनी आ राति जिते खुआ से शोब कौन कर भावुँ से कमी उठे खुआईबी मैंने गोटे पिला देखु मैंने ये 3 घंटा पाखापाखि हो गला न खाई से शोची भोक ना कि ना उठेले भी उठूना कड़ माड़ी बुलिकी के शोची देखो पूरा खोटे कड़ मारिकी बुलिकी शोची एपट हो आउ 2 मास होगा 8 मास बेलू 3 मास बेलू तो पिला पिटेबे आ शोले उठियार ना ना कौन कर जाऊँ सारा मंदिर 11टा बजे ए नहीं टाउल आए पानी उठल चलो चलो ये आम पहुँची गले आसिक गोरखनाथ देखो बाजी 11:30 चप्पल रखिए भितर रखिए चप्पल ये रखुच चप्पल जोर मोर बाहर मुदीटा लगे मुदी लगे ओहो ताती जाऊँ पाद धोया गोटी पाद ये सत हाँ हाँ अरे बा ठंडा पूरा लगुच ठंडा ठंडा कूल कूल आज आम सांग होके आसचु गोरखनाथ मंदिर पुओ को घरे शुआई देकरी हाँ जीवा पोखरी धोइबा एपटे कौटे जाऊँ छेप वेप पड़ी पुओ को शुआई दे घरे आम स्वामी स्त्री आई मंदिर दर्शन पाई पुओ को आनी था खरारे मासकर छुआ बोली आनी आम कल जाए टे स्वामी स्त्री काली मु ब्लॉग रे कहती कि मत टाइम दौना बुलाऊना आज सांगे सांगे कहले चल झील मंदिर बुलिक आसी सांग भल लगे पाद धोइले ठीक देखिए गोड़ खस ये पलि आसन सुखी गोड़ खसुच चलो छिची खरा हो जोरे रातिरे आसते आहरी बढ़िया लगता
ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଜୟ ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ପ୍ରଭୁ। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବେଢ଼ା ଅବିକା ବୁଲୁଛୁ। ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଉଛି, ନାଇଁ ଖାଇପାରିବ ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଏଠି ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ପୁରା ଚିକଣ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏବେ ବୁଲି ବାଲିକି କିଛି ରିଲ୍ସ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏବେ ଚାଲିଛୁ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ। ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଦହିବରା। ଏଇଟା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାଇବା। କଣିଆ କଣିଆରେ ଏମିତି ଖାଉଥିଲେ ନା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକା ମୁଁ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ହେଲେ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲିକି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା ବୋଧେ ଆଉ ଯାଉଛି ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଟିକେ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଗୋରେଖନାଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ରିଲ୍ସ ହେରିକା ବନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକା ମୁହାଁ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିଲା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଅ କାନ୍ଦ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସି ଖେଳୁଛି। ଏଥରକ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଛାଡ଼ିକିରି। ଆଜି ଶୋଇନି, ଦେଖିଲା ମା ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଶୋଇବି। ତମେ କାହିଁକି ଖାଲି ଦେହ ରହୁଛ କି? ଖାଲି ଦେହ ଗରମ ସକାଶେ ରହିଯାଉନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲା ତା ମାମା ଯାଉଛି ସଜବାଜ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି। ଏଇଠୁ ଆଜି ଶୋଇନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆମେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ 10ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଏକାଥରେ 12ଟା ସାଢ଼େ 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବୁ। ବାବା ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡଳ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ପାଚିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ପାଚେନି ଏମିତି? ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ପାଇଁ ଜାମୁଣ୍ଡଳ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖା ଭଲ ଜାମୁଣ୍ଡଳ ଖାଇବା। 12ଟା ବେଳେ ପଖାଳ ଭାତ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖିଆ ହେଉଛି। ଏବେ 3ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ପୋଟଳ କଷା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଚୈତ୍ର ମାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଖିଆ ହେଉଛି। ତ ବନା ହେଇଛି। ବାବା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ସଜାଡ଼ା ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ କରାକରି ସବୁ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫ୍ୟାନ୍ ବେରିଂ କଟି ଯାଇଥିଲା, ବେରିଂ ନୂଆ ବେରିଂ ପଇଲା। ମେନ୍ ବେରିଂଟା ନୂଆ ପଇଲା। କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ ହବ 4-6 ମାସ ଗଲା ପରେ? ଜାଣିବୁନି ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ଯାଉ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା କୋଉଦିନ ଖୋଲିବେ ବା? କୋଉଟା? ସେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ସେଇଟା ପାଜୁଟା ହବ, ଖୋଲା ହେଇନି ତ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ରଖିଦେବା। ସେ ଅସନା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ବଗ କରେ କ'ଣ ମାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଶୋଇଛି। ବୁଝିଲା, ଯେତେ ଉଠେଇଲେ ପୁଣି ଉଠୁନି। ଏବେ ଶୋଇବ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବ, ଗଲା ସରିଲା 12:30 ଯାକେ ଚେଇଁବ। ରୁଟିନ୍ ସେ କରିଦେଇଛି ତାର। ଆଉ ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇବା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି ପୁରା। ମା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇବେ। ଭାବିବେ 12:30 1ଟାରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ, ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିବେ। ହେଲା, ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିବେ, ଘର କାମ କରିବେ, ପୁଣି ଛୁଆ କାମ କରିବେ, ଚାଲିବ ତାପରେ ରେଗୁଲାର ରୁଟିନ୍। ଆଉ ଯଦି ଖରାବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଶୋଇବେ, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଯାଉଛି, ସକାଳୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ ଯାହାର ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ନହେଲେ ସିଏ ସେମିତି ହଇରାଣ ହେବେ। ମାନେ ସକାଳୁ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାରିବେନି, ରାତିରେ ବି ଟାଇମ୍ ପାଇବେନି। ତ ପିଲା ହେବାର ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇବା। ଆଗରୁ ଶୋଉଥିଲି 9:30 9ଟା 9:30। ଅଫିସ୍ ଆସିବି, ଖାଇଦେବି, ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଶୋଇଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତ 10ଟା ବେଳେ, ହାର୍ଡ଼ଲି 10ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ଏବେ ଇଏ ବାବୁ ହେଲା ପରେ, ଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ମୋର ଚାଲିଛି 12:30 1ରେ ଶୋଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଏ ନାହିଁ। ଆଉ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା, 4:30ରେ ଉଠିବି, ସଇଲା ତାକୁ କୋଳେଇକି ଧରିକି ଶୁଆଇବି। ସେ 6ଟା ବେଳେ ଶୋଇବ, ସଇଲା ମୁଁ ଯିବି, ଉଠିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପୁଅକୁ ଧରିଲେ ପୁଅ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲା। ଆପଣ ଉପରେ କରିଛି
କୋଉଠି ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଅଲଗା ଧରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍ ପିଲା ପାଖରେ ରଖିବନି ପାଖରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ରହିଲା ମାନେ ଛୁଆର ସବୁ ନେଇକି ଦୂରରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଖାଲି ଚମକୁ ଯିବ ଏମିତି ହାତ ଉପରକୁ ରଖିଦେଇକି ଶୋଇଥିଲା ତମେ ଉଠେଇଦେଲ ଯାଅ ଗୁଆପତି ଗଲେ ନେଇକି ଆସିବ କଜଳପତି ଅଛି ତମେ ବି ନା सेफ लैंडिंग कराना है अच्छे से धीरे धीरे उठाओ धीरे धीरे पूरा स्लो स्लो उठाउछन्ती शाबाश ओहो ମାନେ ପିଲା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇ ଦିଏ ମୋତେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗେ କେତେ ସମୟ ବସିବ କହିଲ ଚକାମୁଲି ପକେଇକି ଏ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଶୁଆଇଦିଅ କ'ଣ ହେଲା ଉଠିଗଲା